କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ପାଣି କୁଡ଼ାଟା ପଡ଼ିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ନାନୀ ଘରେ। ମୁଁ ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ମାନେ ନ ଖାଇଛ କୋବି ପିଠା ତାର ମଜା ଜାଣିନ। ତ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କୋବି ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ନାନୀ କୋବି ରଖିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କୋବି ପିଠା କହିଲୁ। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ତାକୁ କୋବି ଗ୍ଲାସରେ ଛେଚି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପିଲାଦିନର ମେଥଡ଼। ଏଇ କୋବି ପିଠା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ମୋ ମା ବାବା କୋବି ପିଠା କରିବାକୁ ଆମେ କହିବୁ କୁଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ୁ, କିଏ ଫାଷ୍ଟ କୋବି ପନିକିରେ ଆମେ କାଟିପାରିବୁନୁ। ପିଲାଦିନେ କ'ଣ କରୁ ନା କୁଲାରେ ରଖିକି ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ଛେଚି 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 ପୁରା ଚୁନ୍ 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 ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ମା କୋବି ପିଠା କରିଦେବ, ଆମେ ଖାଉ। ତ ସେଇଆ ନାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ନାନୀ କରୁଛି ଏଇନା। ଗ୍ଲାସ୍ରେ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ପନିକିରେ କଲେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପିଠା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ କଲେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଖୁଦୁ ଖୁଦୁ ପରିକା। ଚାଉଳ ବଟାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଜି କରାହେବ କୋବି ପିଠା। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଖାଇବା ନା? ମୋ ମା ଆମ ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଏମିତି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପିଠା କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏଇନା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୋ ନାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ କରିଦେଇ ଦିଟା ଖାଇଦେବା। ପନିକିରେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ଏମିତି କଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତ ଛୁଆଟା ସବୁ ବାହାରେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାବାରେ ମଙ୍କି ଥିଲା, ଟେକି ନେଇଯିବ। ସେ ଡାଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମଙ୍କି ବସିଥିଲା। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କୋବି ଏମିତି ଛେଚିଆ ଦେଖିଲେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋ ମା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ କୋବି ପିଠା କରିବ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋବି ପିଠା କରିବ, ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ସେ ତାର କାମରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ବସିକି ଦେଖୁଛି। ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ। ତ ଏଇଟା ହୋମମେଡ଼୍ ଆମେ ଘିଅ ତିଆରି କରିବୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ସବୁ ସର କାଢ଼ି କାଢ଼ି ମାସେ ହେଲା ରଖା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏଇନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ଏଇନା ତା ଯେଉଁ ମାଖନଟା ବାହାର କରିକି ଦେଶୀ ଘିଅ ଗୋଟେ କରାହେବ। ଦେଶୀ ଘିଅ ଆମ ଗେଲୁକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ଭାତରେ ସବୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଘିଅ ପକେଇକି ଖାଇବା। ଭାଇନା ବି ଖାଆନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଖାଲିରେ ବି ଆମ ଗେଲୁ ଖାଇଦିଏ, ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଦେଶୀ ଘିଅଟା ଏତେ ମାନେ ଭଲ, ସେ ଖାଇଦିଏ। ତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇନା ଘିଅଟା ଆଜି ବାହାର କରାହେବ। ତ ଚାଲ ଯିବା, କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାରିଲା ତତେ? କୋଉଥିରେ ମାରିଲା? ହାତରେ ମାରିଲା। ଭାଇଟା ଆମର ମାରିଲେ ମାରିଲା। ନା ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ କି ରେ? ସବୁଦିନ ଡାଲି ଦେଖିବୁ। ନା ନାନୀ ଚଲଉଛି, ବାହାରିବ, କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। କେବେ ମୁଁ କନି ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ କ'ଣ ମ, ଏମିତି କଲେ ହେଇଯିବ ତ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଘିଅ ବାହାର କରୁଛି, ସେ ମନା କରୁଛି କରିବିନି କରିବିନି ମନା କଥା। ମୁଁ ତାକୁ ବତେଇଦେଲି, ବୋଲେ କର, ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ପିଲାଟା ଖାଇବ। ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଆଉ। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଦେଶୀ ଘିଅଟା। ନା ନା, ଏରା କି ବାହାରିବ, ମିଣ୍ଡା ହେଇକି ବାହାରିବ। ନା ଆହୁରି ବୁଲା, ଆହୁରି ବୁଲା, ଆହୁରି ବୁଲା। ନା ନା, ବାହାରିବନି, ଏରା ଲାଖିବନି। ନା ଏରା ଏମିତି ବାହାରିବ, ପୁରା ହାତରେ ଥାକ ଲାଗି ବାହାରିବ। କାଠିରେ ନହେଲେ ବାନ୍ଧିକି ଦଉନୁ, ଦୁଇ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଗଲା ଭଳିଆ ବୁଲେଇଦେବା କାଠିରେ। ତାଙ୍କର ଡାଲି ଘୋରା ନାହିଁ। ପ୍ରେସରରେ ତ ଡାଲି ରଖି ପକେଇ ଘୋଟିଲେ, ଡାଲି ଘୋରା କିଏ କରେଇରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆଜି ମିଳିଲେ, आज जानुरी 26 आम जापरू से जो
फंक्शन हो तर्दाबाल आम जापारू तो चिकन भाई आम नाला जो डाली घोटा तो जोगाड़ गोटे गला गोटे बाड़ी गोटे हाणिकी ना एमती करदेचु तो आखि की बेसी देखा जाउछि लो आसनु आ कि बधो बुडे आसे आउनु तत बजे ए कोन होउछि जे घर भीतर पूरा चेयर गोटा बाहर करी पक्के दिला ए नानी सिंद्रटा डाली देब हमर एतिकी माखन बाहर कर सालुन बाकी आउ एठु बाहरिबो चलछि प्रोसेसिंग चलछि करी से पूरा विरक्त कर केते करी बोले आमर तो डाली गोटे नाई गोटे बाड़ी रे गोटे काठी जाई करूजे आउ समय लागिबो टिके कोन करिया माखन एतिकी बाहर पड़ला बर्तमान गुआ घी एतिकी बसिबो तो पोछी साइज कर दोनो हां कड़े बसे से हे जिवो एठु बाहर कर रेडी अछि एडा का और भासुची केते इजी कहिलु किणी जाणी कौन में घरे करूँ कौन में मत कह कौन एमती मोटा करुची लो कि 1000 पाल लो आमर रेडी है होम मेड देसी घी एना गेलु खाइबो डेली डेली ना रे कबा आडौ जुले एना हमर घी हो गला रेडी गैस रे बसिची ता पापा दी चमच खाइना के झियो दी चमच मु दी चमच ताके भाई भोन जाको खाइले ए कोबी पिठा में बाटी देजु चावल चावल रे पड़ जे जीरा कच्चा लंका अदा सुखिला लंका गोटे ताको हल्दी गुंडटे पकाई दे रखा जाइछि सब गोड़ा गोड़ी कर देला परे एठी हमर ठुआ हैछि कोबी कोबीटा कम काटी दिलु धोई देकी तो लुण टे पकई रखी दिलु से लुण सहित पंचा पानीटा छाड़ीगला कंचा पानीटा छाड़ीगला चिपुड़ चिपुड़ी रखी देचु या भितर गोला हम गोल देकी तो कड़ारे बस हो प्रस्तुत आमर कौन बंधाकोबी पिठा मैगी करी मु मोर खाई एटा मो दीदी अच्छी सी तार खाइनी खाइब आमर चुल लगिगला नानी कोड़ुआरे चुली पकई पूरा सुंदरिया साइजिया चुल्ले पकई छोटिया चुल्ले आज हम गेलु पाई आ गुडुलु पाई आ बुल्लु पाई अमृतभंडा सिझा सतुला हम सतुला कर कौन कर अमृतभंडा सिझे तो पिठो दिया चावल बटा देगी गेलु गेलु पेट्रे हगी दे तो गिगी कर देचु ता बड़ी आसला बर्तन ना अमृतभंडा चावल बटा दिया पिठो भजा हम खिया हम कुछ मोर अमृतभंडा पिठो भजा चलची ये पिठो अच्छी ये भजा सरला बसी खाऊ खाई दे खाई दे तू खा तो पकईदेला और चलची भजा चलची आउरी अच्छी एटार कोबी पिठा हम बोली थुआ है मनरे भावुव जहाँ मिल जाव से माने यही शुकुआ मुझे खोजुली यहाँ हूँ काउ कुकुली आम पटे शुकुआ तो नानी मो भी शुकुआ रखी और मेचे शुकुआ अच्छी तो ये शुकुआ ना पोड़िकी चकड़ी गोटे राग राग पाग करके पखाड़ गोटे खाइबी आम नयागढ़ सुनाखेला पटे यही शुकुआ पूरा फेमस ना ये शुकुआटा आमर सेपटे मिलूनी जाजपुर मिलूनी जैसे गगन भाई कहते आने से कहते आनीदे बोलिका अरे मेंचे अच्छी आठ आम चलती कोबी पिठा पत्र कोबी पिठा ये हो गला मालो आज खिया हम सब माने मन पसंद सब जिनस आज खिया हम
कोबी पिठा केटे देखौन रे हाथ धर देखौन रे कोबी पिठा हो गला रेडी खाली खिया हबो ये तो पड़ी गेलो आसिन ए गुडुले आइलो आज खाली मन पसंद सब जिन चलती चुली रे बर्तमान एना मो चुली रे सुकुआ पड़ुची चुली रे सुकुआ पड़ुची पूरा गाढ़ा गाढ़ा निया ना कौन कौन किए भल नुह एटा भल तो नब कह से कह मु नेबी देविनी आम घर आम छात मालिक अच्छी पूरा मंजी होउची बरा हमर जीए पहले सी नौ मो माँ किसी करेला मु लगे आम छात पूरा माली मु तो आनिबी मु जी एथर आनिकी मु पूरा पतिबी पूरा सुकुआ पोड़ा पखाड़ा भात खिया हब एना झुना दीदी खाउचंदी पिठा एना बसी जेरी काउ को सुकुआ पोड़ा सरला बासना तो पेट पड़ खाइला पर्यंत आउरी अच्छी तो एना खिया हब कंडे मुझे डाक जा खाया बोलिक मैंने किए गोटे आसुना मत तू एकुटिया खाई मुझे एकुटिया खाइबे मैंने एकुटिया बस धनिया चटनी ना बाटिली मैंने 6-7टा लंका मेचे आंबल मेचे कइया गुड़ चीनी पूरा ना 2 दिन पर्यटन रखिकी पूरा खाइबे लगी आउरी पोछा हैनी अच्छी आउरी त्याग लगी पूरा भात गोले गोले खाईदेवी बास्ना माने एमती हो शीत दिने जब धनिया चटनी टे न खाइज आ जान तुम खाइबार पाग कौन तो मत माने सबू ये सबू खाइबार टे अच्छी टिकी हो बहुत मु खाइबी सब प्रकार खाइबी सब प्रकार पनीपरिया भल मत सब प्रकार सेमती किसी ना बारण मुझे खाइबिनी से खाइबिनी खाइबी शीत दिने ये जो गरम गरम भात हो कि पखाड़ा भात हो ए राग राग धनिया चटनी खट्टा मटा पड़ी जो टेस्ट कि बास्ना गोटे खाइबा प्रेमी सब प्रकार टे देसी खाइबा मत भारी प्रिय मु खाइबी ओफो पूरा कस तते भल लाग हबो हला हाँ नदी खड़ कर आने बाटी दे चाटी पकौ से जा चाटी तू हाथ चाटे बसी माने को कहल पखाड़ा भात कि शुखला भात हो शुखला भात खाली गोले गोले खाइब तरकारी दरकार नहीं भात डाली गोले चाटी खाइ दो कौन एना देखला म थोई जी खाउथबो चटनी करबो माने भारी खुशी मुलार बाटी के बाटुनु से तो गांडर मोड़ी देला शुरू गला लो जियो मु सपड़ करछ ए गेट दियो जे भाई आइले जाई करियो उडुला गेट बाहर को बोलला तू जहाँ रे मुझे जाई खाई दे आसी मामू हरे पापा सब जा ता गाम थाकी सफा करछे दे बाड़ी के प्लारा हाथ रे किछ सफा करना हबी काच तो मत सोदन मोर पूरा हाथ बिंदु तो मु कर मजे मक्की आरे किछ करिया जाना ओ गोटे बजे जाए रोन नहीं उठू ना करू टिके कछ सब ये करबो बुझी करबो ओनुडे के पत्र आनी भर गले बरिया तो ना ए ओनुडे आनी यास बाट मोर आंबलो तो बाट मोर आ नाही आंबलो देखते देखते सरीला तू पोछा देखा रही तो खुंदी थोड़ी तेतुल पत्र दउन मते ना रे मु तेतुल रखनी जाना माने माकड़ जाई से ऊपर बसिला ना माकड़ को देखिकी कांदो ए मान कर ए धाना दौड़ ना से तार पळेबो से जाओ सुशी चालुनु तू ना से किछि करबनी से पळेलानी पानी बोतल खेलना सब आने
ଏଠି ସବୁ ଖେଳନା ପଡ଼ିଛି ଜଲ୍ଦି ଆଣି ଜଲ୍ଦି ଆଣି ଥୁକୁଲୁ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଅଛି ଅଛି ସେ ତାର ସେଠି ଖାଉଛି ବସିକି ମକି ତାର ଖାଉଛି ଏମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କରିବନି ସେ ତାର ଖାଉଛି ଖାଉ ସେ ତାର ଗଲାଣି ସେ ତାର ମକି ତାର ଯାଉଛି ଯାଉ ସେ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ସେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ଗେଲୁ ସେ ଅଛି ନା ମକି ସେଠି ବସିଛି ନା ଧରିକି ଜଲ୍ଦି ଆ ଘରକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ନେଇ ସେ ତାର ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛି ସେ କିଛି କରିବନି ଏମିତି ବଗିରା ଡେଉଁଛ ପୁରା ଖାଇଥିଲା ଡାଲଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଲଟା ଡେଇବ ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ ନା ତମେ କହୁଥିଲ ଆସିବ ବୋଲିକା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛକୁ କାଇଁ ବାଘଟା ଏମିତି କରୁଛୁ କିରେ ତ ଦେଖୁନୁ ଭାଗର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖଉନୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋଡ଼ିକି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖଉନୁ ଦେଖୁନୁ ଟିକେ ତଳୁଆ କରିକି ହଁ ବାଘ ବାଘ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ରେ ବାଇଗଣ ପିଠୁ ପୁରା ମନ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଖାଇବା ବାଇଗଣ ପିଠୁ ଧନିଆ ଚଟଣି ଶୁଖୁଆ ପିଆଜ ପିଠୁ ଭୋକ କଲାଣି ପ୍ରବଳ ଖାଇଦେବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଗିଲୁ ପାଇଁ ଗୁଲୁ ପାଇଁ ଆସିଛି ରୋଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସି ଖାଇବେ ନା ଚଗଲା ହବନି କହିଦଉଛି ଖାଇବ ପାଠ ପଢିବ ଧୀରେ ଚୁପଚାପ ଖେଳିବ ବସିକି ଚଗଲା ହବନି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ସେ ଚୁଲଚୁଲ ଇଏ ଚୁଲଚୁଲ ଗେଲୁର ଖସି ପଡିବ ଭାଇନା ତାକୁ ଇଏ ଦିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ବାବା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଦିଟା ରୋଲ ଖାଉଛନ୍ତି ପକୋଡା ଅଛି ପକୋଡା ଖାଇବେ ଆମର ଡାଲି ଏଇନା ବଘରା ଚାଲିଛି ଡାଲି ବଘରା ସରିଲେ ଡାଲି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ ପକୋଡା अंडा भुजिया बाम हाथ किए खाए रे एटा डाहाना हाथ ना ना खाती डाहाना हाथ खाती तू कहीं हाँ खुआ पेट पूरा खुआ दियो एडा कर भात दे ना अबाग्या लगे जोड़ा खाओ गोटे प्रकार खाई शुन रोल टिके चिकेन पकोड़ा टिके है बाबा आनी खाई दे ना हाथ रे नुह पकोड़ा खा दीदी 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 खाले ना नहीं अच्छा दे मुझे हाथ को कोई डाना तक दे सेटा मुझे तो कोई दे तो डाना तक दे तू कर खाई जाओ तेरा तू अंगर बोल तो दिया हमने अच्छा बोलो
ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସୁଛି ନା କାହାକୁ ମାରିବ କାହାକୁ ମନା କରିଛି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ। ଚାଲିଛି ତମର ଖିଆ ଆଉ ଭାଇନା ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ରୋଲ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଦିଅ ବା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବସିକି ସବୁଦିନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଝିଅ ଆସେ ଖାଇବୁ ଆଜି ଡାକିଲେନି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କଲେ ଧୋଇଲେ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ରାତି ହେଲାଣି ସେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଉ କେତେ ଲାଗେ କାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 4 ମାସ ବାପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ସେପଟେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ସଜରେ ଚଲେଇକି ଆସିବ ଏ ଶୀତ ଦିନଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆମର ଖାଉନ କ'ଣ ପଳେଇଲ ମ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ନା କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିଲା ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସିମ ଭଜା ଆଉ ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା ପିଠଉ ଭଜା ଆଉ ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୁଡୁଲୁ ଶୋଇଛି ଆମେ ଏଠି ବସି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଦିନ ଖାଉଛୁ ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାରି ଲଙ୍କା ଆମେ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଚକଡ଼ି ଗୋଟେ ଖିଆ ହବ ଆଉ 2 ଦିନ ଯାକ ରୋଲ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଭାତ ଖାଇ ସରିଲା ଏବେ ରୋଲ चिकेन रोल डबल एग चिकेन रोल इधर खाई देखिए क्या खाऊ जल्दी जल्दी खाई हेनी वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को आओ रोज जय जगन्नाथ।